Mungu ni mwema na kila wakati tunaendelea kusherekea wema wa Bwana wetu, ushindi wake, hasa kipindi hiki cha Pasaka, tukiwa wiki ya 4, tukiangaziwa bado na mshumaa wa Pasaka, ishara ya Kristo ambaye ni mwanga wetu, Kristo mfufuka. Na tumebahatika pia kuona hii siku ya kwanza ya mwezi huu wa 5 mwaka huu wa 2026, na tumeanza mwaka huu kwa kusherehekea sikukuu ya Mtakatifu Yosefu, mfanyikazi na msimamizi wa wafanyikazi wote wale ambao wameajiriwa, kwa njia ya kipekee maseremara, wale ambao wanatafuta kwa hari na gamu hapa na pale, na pia anasimamia wale ambao wanatia shaka saa zingine katika maisha. Na sikukuu hii ya Yosefu mfanyikazi ilianzilishwa 1955 na Papa Pius wa 12 na tunaiendeleza. Mada kuu kulingana na sikukuu hii ya leo, masomo na mahali tupo ni kwamba tunakumbushwa juu ya umuhimu wa kazi, kuwa mashahidi kama walivyofanya mitume, na pia tukifanya kazi hizi zote inabidi tumfuate Kristo ambaye anatukumbusha yeye ni njia, ni uzima na ni uhai. Kwanza kabisa tunakumbushwa hata tukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 1 na ya 2, tunakumbushwa jinsi Mungu alivyofanya kazi ya kuumba ulimwengu, na climax, kilele cha kazi ya kuumba Mungu kilikuwa ni sisi wanadamu. Kiumba ulimwengu alitumia nguvu ya neno wake. Akituumba sisi alitumia mikono yake na akatupulizia uhai, alafu akatupatia majukumu ya kuendeleza kazi hii ya kuumba kama wazazi na kama watenda kazi. Tunapotenda kazi tunakumbushwa na kuhimizwa kazi si kuadhibiwa ama si punishment, lakini tunapofanya kazi tunashirikishwa vizuri katika hiyo kazi ya Mungu ambaye ni muumba wetu. Number 2, tunakumbushwa kwamba kila mfanyikazi anahitaji heshima ama dignity yake, iwe ni kazi ambazo zinaonekana ama ni kazi ambazo hazionekani. We have physical and spiritual works that happens day in, day out. Mungu akiwezesha hizi kazi kuzalisha matunda mema. Basi tunakumbushwa pia kazi ni muhimu sana katika maisha yetu na katika ulimwengu huu, na tunapofanya kazi ama kuajili wafanyikazi, tunaonywa tusitumie wafanyikazi kama vyombo vya kujitajirisha ama tools of profit, lakini tuwe tunatumia watu kama watu ambao wanashirikishwa na Mungu katika kazi yake. Na namba 3, tunaona ushuhuda wa kazi nzuri aliyofanya Mtakatifu Yosefu mfanyikazi, na kazi zake hakuzifanya kwa kujitangaza,
lakini alikuwa mwaminifu, mtu wa bidii. Alifanya kazi za kawaida kuinuliwa, useme kwa mfano kazi ya useremala aliyoifundisha Bwana wetu Yesu Kristo. Na ukimtazama Kristo nyakati zingine alikuwa anasema tuje kwake sisi ambao tunafanya kazi, atajua pia kututengenezea nira zetu, kwa sababu alikuwa amefundishwa jinsi ya kujenga na kuwa mfanyikazi vizuri na babake Yosefu. Kwa hivyo kazi hii ya Mtakatifu Yosefu inatufundisha ati tukifanya kazi vizuri tunatafuta utakatifu kila siku, na tunaonyesha pia upendo tunaposaidia wenzetu kuweza kutekeleza wajibu wao. Kulingana na somo la kwanza kutoka kwa Matendo ya Mitume, mitume waliitwa kama mashahidi. Hata sisi tunaitwa kuwa mashahidi, na ilikuwa ni baada ya kuteseka, kusurubiwa, kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa wakaanza kujitokeza na kuhubiri nguvu za Kristo mfufuka, na sasa hivi wameenda mpaka sehemu inaitwa Antioki, ambapo Wayunani wa kwanza waliitwa wafuasi wa Kristo. Hata sisi kama hawa mitume, watu wengi sasa hivi wanamuelewa Kristo, lakini kazi bado inaendelea, kwa sababu pia kuna ignorance na kuna wale ambao wanapuuza. Tuendeleze hizi kazi kama walivyofanya mitume. Kwenye Injili ya leo pia Yesu akiongea kwa kinywa cha Yohane anasema tusitie shaka, do not be troubled katika mioyo yenu. Tunapata mara nyingi tunatia shaka, kwa mfano ikiwa kwamba our expectations don't meet financial expectations, haziandamani na kazi zetu, hatujui kesho itakuwa vipi, siasa zinanoga. Tunakumbushwa tusitie shaka, kwa sababu Yesu Kristo ambaye ni mwanga wetu bado yuko nasi na ametuthibitishia, bali na kuwa na kati yetu, yeye ni njia, si njia tu anaonyesha. Yeye ni ukweli, hatufundishi tu ukweli. Yeye ni uhai, na tunapomkaribia anatulisha kwa neno, anatulisha kwa Ekaristi, anatuondolea ujinga. Na kama tumepotea, tukumbuke kazi yake ni kutafuta waliopotea. Tunaweza zungumzia pia kwamba mwezi huu wa 5 huwa tunaheshimu sana nafasi ya Bikira Maria, hasa tunaposali sala za Rozari Takatifu, ambapo Maria ni mwombezi wetu. Alifundisha Kristo pia kuomba, kumtumainia Mungu na hata kufanya kazi. Na muhimu sana, Bikira Maria aliweza kusema ndio, the great fiat, akasema ndio kwa malaika, kwa mapenzi ya Mungu. Na sisi kila wakati tunaitwa ili tuseme ndio. Mwezi huu una sherehe ambazo ni za muhimu sana, ambazo tutakutana nazo, tukianzia ile sherehe ya kupaa juu mbinguni, Mungu akituonyesha kwamba anapaa na utukufu na anatufungulia milango ya mbinguni. Tutakuwa pia na sherehe za Pentekoste, tukishushiwa ama tukiletewa Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu, anatuzidishia nguvu katika maisha yetu kama wafanyikazi, kama wafuasi wa Kristo. Tutakuwa pia na sherehe za
Trinity ama Trinity Sunday, ambapo tutaalikwa kuendelea kusherehekea nafasi ya Mungu katika maisha yetu, Mungu kama muumbaji, Mungu kama mwokozi wetu na Mungu kama mwalimu wetu kupitia kwa Roho Mtakatifu. Tukiendeleza tu huu ujumbe wa kazi nzuri. Na tunapofanya kazi zetu sio lazima tuonekane. Kuna mfano tunapewa kila wakati wa jamaa mmoja alikuwa anaitwa Michelangelo kule Roma. Alikuwa na kipawa cha kuchora na angepatikana akichora pia kwenye paa za nyumba hata ndani. Ukiulizwa sasa, mbona unachora hata mahali watu hawezi ona? Akasema, nimefanya kazi nyingi za kuonekana, lakini ninafanya zingine ambazo Mungu anastahili kuona na kunibariki. Hata katika maeneo yetu kuna wale labda tunaona kama hawafanyi kazi mingi. Tuseme kwa mfano wale cleaners, kama hii institution yetu, hili kanisa linasafishwa, linaoshwa kila wakati na cleaners. Mara nyingi hatuwaoni, wanakuja kama hatuko, but we find the church clean. Ukienda pale kwetu kwa health center, iko safi, wanaosha vizuri. Maofisi zetu wanaosha, kwenye nyumba zetu wanaosha, sababu they are convinced kwamba wakiprepare working places nzuri, hata desk, hata darasa, wale watafanya kazi pale, watafanya kazi zao vizuri. So tuendelee kuheshimu yeyote ule ambaye anafanya kazi ambazo tunaona, hata kama zile hatuoni. Na kama Mtakatifu Yosefu mfanyikazi, na kama mitume, tuendelee kufanya kazi kwa bidii, tuwe mashahidi wa Bwana wetu Yesu Kristo, na tuinue hali zetu zote za kazi, physical and spiritual, ili kupitia kwa hizo kazi Mungu aweze kupewa sifa. Mitume wamesema katika masomo ati wameamua kwenda kwa Wayunani. Hawataki hii kazi ya utume isimame. Hata sisi hii kazi aliyoanzisha Mungu isisimame kwa mikono yetu. Kila mahali tunajipata, nyumbani, kazini, kanisani, tuhakikishe kwamba tunaleta mabadiliko kupitia kwa kazi zetu ndogo ndogo ama zile kubwa. Tuombe nchi yetu pia, ili kazi zote ambazo tunafanya ziwe zinazalisha matunda mema, na fedha ambazo tunapata, kwa mfano zile ambazo tunalipa kama kodi, zitumike vizuri. Bwana awe nanyi.